በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስኩላትኩም ይኹን። ፍቁራት አምላክ ነዚ መደብ ዝትካታተሉ ዘለኹም እግዚአብሔር አምላክ ከአ ምሕረት አብዚሑ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ እናጓሴ አብዚ ስለ ዘብጽሐና ስሙን ዘላለም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ለማዓንቲ ከምቲ ሰንበት ንገብሮ ዘለና ደብረ ዘይት ተባሂሉ ይሕሰብ። ስለዚህ ደብረ ዘይት ብዛዕባ ምጻት ጎይታ እንዝክረሉ ስለዝኾነ እንታይ ዝብል ክንዘራረብና ንሪኦ ክፍሊ ኸአ መልእኽቲ ጳውሎስ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 18 ዘሎ ከምብቦኤ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 18 ከምዚ ይብል ግናኸ ኣሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይትሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ዝሞቱ ክትፈልጡ ይደሊ ኣለኹ። ኢየሱስ ከም ዝሞተ ካብ ሙታት ድማ ከም ዝተንስአ ንኣምን ኢና። ከምኡ ድማ ኣምላኽ ነቶም ንኢየሱስ ኣሚኖም ዝሞቱ ሙስእ ከም ዝተንስኦም ንኣምን ኢና። ንሕና እዞም ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብሂወት ንጸንሕ ከኣ ነቶም ዝሞቱ ከቶ ከም ዘይንቅድሞም በቃል ጎይታ ንነግረኩም ኣሎና። ከመይ ጎይታ ባዕሉ ብብርቱዕ ቃል ትእዛዝን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ። እቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱ ኸኣ ቅድም ክትንስኡ እዮም። ብድሕሪ እዚ ንሕና እዞም ብሂወት እንጸንሕ ንጎይታ ኣብ ኣየር ክንቅበሎ ምስኣቶም ሓቢርና ብደመና ክንላዓል ኢና። ንሓዋሩ ድማ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና። ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ንሓድሕድኩም ተጸናንዑ ይብል። ስለቲ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ትምህርትና ርእስቲ እቲ ንጉስ ክመጽ እዩ ዝብል እዩ። እቲ ንጉስ ክመጽ እዩ። ብዛዕባ ዳግም ምጽኣት ኢና ንዘራረብ። ዳግም ምጽኣት ናይ ሃይማኖት ዓንቀጽ እዩ ማለት እንታይ ኢና ንብል ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ናይ ሙታት ትንሣኤ ተስፋ ንገብር እዚ ዝከናወን ጎይታ ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ። ስለዚ ምጽኣት እዩ ካፍቶም መሰረት ሃይማኖትና ንብሎ ሓደ ምጽኣት ጎይታ እዩ ማለት ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ተወሊዱ ምእንቲ ኃጢአቱ ከም ዝሞተ ምእንቲ ጽድቁ ከም ዝተንስአ ከም ዝዓረገ ከምኡን ኣብ የማን ኣቦ ከም ዝተቐመጠ ዳግም ከም ዝመጽእ መሊሱውን ነቶም ዝኣምኑ ከም ዝወስዶም እዚ እምነት ክህልዎ ኣለዎ። ስለዚ ብዛዕባ ዳግም ምጽኣት ኢና ሕጂ ክንዘራረብ። ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ኣመንቲ بسفيحو بزعبا ممصا غويتا بزعبا داغم مصات غويتا يسوع كريستوس مهيرومي احواتي زغرمكم بزحسب بزعبا بزح ነገር ይፈልጥዩ بفلاي اب عالمسي لعلي 8 بليون حزب አለው ተባሂሉ ይእመን። ካብዚ 8 بليون حزب ዝሲ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ኮካ ኮላ ይፈልጥ ማለት ብዙሕ ምፍላጥ ስለ ዝገብሩሉ نحادة سبس كوكا كولا الكاي ما نمي فلتي يسوع تفلت أو دتيل كاي جنز فلتيلا يتراف بزعبا مساعات قويتاسي بزعبا نايم جمرة مساعات قويتا زفلت إلا أحواتي سوات يسوع نغفلتو كنت سعري قبا هي ناي هيوت قد دايزي سلازي مساعات قويتا انت أيو ويدما داغم مصات انتايو داغم استبحالو مخنيات ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ መጽዩ ካብ ድንግል ስለስተወልደ እዝን አይ መጀመሪያ ምጽአት ይባል። ዳግም ክንብል ከለና ግን በኽብሪ በግርማ መላእክቲ በመለኸት በኸምኡ አይነት መልክዕ ክመጽዩ። ስለዚህ ኣብ ዳግም ምጽአት ውሽጢ አመጻጻ ጎይታ ኢየሱስ ከመይ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ሉኢ ክመጽእ ዝብል ክንሪኢና ካሊ ድማ ስለምንታይ ዝመጽእ ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ እሱን ክንሪኢና
نحنا خ نمصات غويتا كمي ندالو كمي تدالينا خنصنح علنا نمصات غويتا زبل كنرينا قدوس باولوس بصفحات بزعبا مصات غويتا زمهارلو كفلي قداماي تسالونقي كالاي تسالونقيوم بزعبا نسو يزاربي ግን بسفيحو سفح بزبله زمهارلو كفل قداماي تسالونقي اذا ناي تسالونقي بيت كريستيان ወይ ከ አናይ ተሰሎንቄ አመንትሲ كما يوم ወንጌል ተቀቢሎም ዝብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ንረኽቦ ኢና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ሓደ ጀሚሩ ከምዚ ይብል ክሳብ ቁጥር 7 ዘሎ ጳውሎስን ሲላስን በአንፊጶልን በአጶሎንያን አቢሎም ናብ ተሰሎንቄ አተው ኣብ አውን ቤት ጸሎት አይሁድ ነበረት ጳውሎስ ከአ ከምት ልማዱ ናብ አቶም አትዩ ሰለስተ ሰንበት በቅዱሳት መጽሐፍት መስአቶም ተዘራረበ መሲሕ መከራ ከቀበልን ካብ ሞታት ክትንስእን ከም ዝግብኦ ይገልጸሎምን ይረድኦምን ነበረ እዚ አነ ሰብከልኩም ዘለኹ ኢየሱስ መሲሕዩ ከአ ይብል ነበር ሰለስተ ሰንበትዩ ምስ ተሰሎንቄ አመንት ተራኺቡ ምዞም ሰባት እዚአቶም ከአ ብዛዕባ ምንታ ይዘራረብ ነይሩ ዝብለና መሲሕ ማለት ኢየሱስ መከራ ከቀበል ካብ ሞታት ክትንስእ ከም ዝግብኦ ይምህሮም ነበረ ምስ በለ ዝገርመኩም አነ ሰብከልኩም ዘለኹ ኢየሱስ መሲሕ ሰለስተ ሰሙን ሙሉ ብዛዕባ መን ይሰቢኹ ተይልና ብዛዕባ ኢየሱስ ሐዋርያት ስብከቶም ኢየሱስ ይነሩ ዕለት ሓደ ንኹስቶ ዕለት ክልተ ንኹስቶ እንዳበሉ መዓልታት አይሃቡን ንኢየሱስ ሰለስተ ሰሙን ተቀሚጡ ብዛዕባ ኢየሱስ ይምህርዎ ምክንያቱ እቲ ሰብ ክድሕነሉ ዝግባእ ንሱ ስለዝኾነ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝርከብ ብኡ ስለዝኾነ ብዛዕባ ኢየሱስ ምህርዎም ሰለስተ ሰሙን ሙሉ ካብ አቶም ገሊኦም አሚኖም ምስ ጳውሎስን ሲላስን ሓበሩ አዝዮም ብዙሓት ካብ አቶም ንአምላኽ ዝፈርሑ ግሪኻውያን ሓያሎ ሙሩያት አንስትን ከአኸምኡ ገበሩ እቶም አይሁድ ከአ ቀኒኦም ካብቲ ዕዳጋ እኩያት ሰባት ወሰዱ ህዝብ አኪቦም ድማ ነታ ከተማ አናዓብዋ ንጳውሎስን ንሲላስን አውጽኦም ናብቶም ህዝቢ ምእንቲ ከቅርብዎም ድማ ንቤት ኢያሶን ከበቡዋ ምሳአንዎም ግና ንኢያሶንን ቁርባት ካብ አሕዋት ናብ አቶም መኻንንቲ እታ ከተማ አቅርብዎም እዚኣ ተቃላስተውዕ ልጅ እዞም ለኹሉ ዓለም ዘናዕቡስ ኣብዚ ኸአ መጽኦም ኢያሶን ከአ ኣብ ገዝኡ ተቀቢልዎም አሎ ንሳቶም ድማ ኢየሱስ ዝበሃል ካሊእ ንጉስ አሎ እናበሉ ምስ አዋጅ ንጉስ ሮማ ዝጻረር ነገር ይገብሩ አሎ ይገርም እንታይ የሚሎም እዚኦም ንዓለም ንኹሉ ዓለም ዘናዕቡ ዘለው እዮም እንታይ ማናዕቦም እዚአቶም አሕዋቴ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ማናዕቦም መንግስቱ ግልብጡ ፈቲኖም ወይ ድማ ኩናት አዊጆም ወይ ድማ ብዛዕባ ሲሉ ናይ ዓለም ተዛሪቦም ፈጽሞም ብዛዕባ ኢየሱስ ስለስተዛረቡ ግን ይርብሽናለው ንዓለም የናዕቡ አለው ተባሂሎም እዚ ብጽቡቕ ጎንን ወሰድ አሕዋቴ بشم يسوس تخينو عالم تناوت كنا ننعب عالم بشم يسوس تخينو رابشاي نفتر قم بزعبا يسوس مزراب بزعبا يسوس ممسكر نسو مسيح مخانو مزراب مدحن مخانو مزراب عالم نعب مفتاري تبلو تخينا جنا نعب نفترينا عالم نت نور زخونه نت حاتيات زخونه أبنا حسي أب الدباباي واتيا إننا تزاربت نجفرا ندانكرا أب الدباباي واتيا إننا نعبتسي بزعبا يسوس مزراب نعبي أتبلو عالم نعبتو خوينقن حجون بزعبا يسوس كن مسكرينا سلازي انتاي لوم يمكسي سمم نزوم ناي تسلونكي آمنتي إيسوس زبهال كالي نقوس آلو النابلو يمسكرو آلو إلهم تزاريهم ناي تمرتنا رأستي اتنقوس كمتسي إيسوس زبهال كالي نقوس آلو إلهم يزارو بإلهم يمكسي سمم كالي نقوس آلو إيسوس زبلوه سلازي بزعبا نسي أمزرنا عبوزلو إلهم تزاريهم أولوس نزئيو اتنقوس كمتسيو
اتخالي نقص زبلو إيسوس سي كمات سيو كقلت سيلو نتسلونك آمنت الصحف اللمزل أحواتي بفلاي ناي تسلونك مصحف كنريو خلنا أب كلتا نمكالو كام معرف حادة كسام معرف سلسة زلو كام معرف 4 كسام معرف 5 زلو كام معرف حادة كسام معرف سلسة بزعبا من تايز الزارب بزعبا متصنع يتصنعنعم بمكرة بسدت ببزح بلاقصي بوردت يحلفوا سلازنبرو يتصنعنعم يصلي لهم كاب معرف 4 كساب 5 دما بزعبا تغباريو بخمس ختمالالس لكم بقدسنا ختمالالس لكم بفرحات املاك ختمالالس لكم اندابله يمخرم نيرو نناي تسالونقي امنتي سلازي باولوس نسلسته سومن اب تسالونقي صنيح يبلنا بزعبا داغم مصات يمهروم نيرو بزعبا داغم مصات زمهروم زلو ناي تسالونقي امنتي كمي عينت سبات نيروم تيلكم بزح عمت تصنح ايكونن 10 عمت وين 5 عمت نحد عمت ونصنحكو ايكونن نسلسته ورح نزوم نأستات 3 ورح زصنحو سباتيو تخبير زبحال داغم مصات زبحال تمرت زمهرهم زلو ناي تسالونقي امنتي زغرمكم قلطيفهم يم امينو ኢየሱስ ክርስቶስ መድሕን ምዃኑ ቅዱስ ጳውሎስ መስከረለም አሚኖም ይብለና ሽዑ ምስክርነት ጀሚሮም በዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ስዒቦም ታይብል ፍቅሮም አብ ኩሉ ዓለም ተሰሚዑ ንስንሳቶም አዝዮም ይፈቀሩ ነይሮም ናይ ተሰሎንቄ አመንቲ አብዝ ጥራሑና ይብቅዕን ሽዑ ድማ ስደት ገጢሞ የሳጉጉዎም ነይሮም በመሕራህተ ሃይማኖት በመንግስቲ ይኹን بزفلطوم بزفقروم سدروم يخون سدت يوصحم نير اذوم ناي تسلونقي امنتي كابطا اوتيوم ناب እግዚአብሔር زور يلو انت ايز بلا قداميت ملخت ጳውሎስ ናብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ክሳብ 10 ሲ ነትሕያው ዝኾነ ናይ ሐቅ አምላኽ ከተገልግሉ ነቲ ካብ ሞታት ዘተንስኦ ነቲ ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ዘድሓነና ወዱ ኢየሱስ كاب سمايات كتصبوا يختبلو كما يغيركم نطاوتات حديكم ناب املاح كمز تملسكم ريخم نطاوت غديفوم يمناو املاح تمليسوم زم سبات زياتو نتهياو املاح كتملخو طاوت هياو ايكون استوعلوا كاب እግዚአብሔር ወጣ ካሊ هياو ዝባሃል የለን ንሕናኳ هياوان ዝኾንና በክርስቶስና هياوان زخونا إيسوس كريستوس بزخفللنا وعلت آميننا سلستقبلنا سلازنت هياوين أنا ملخ نتاوت يملخون يروم نجرجن نابق زيابير تمليسهم نتهياو أملاخ يملخون يروم نايتسلونك آمنتي نايتسلونك آمنتي أبسلست تخرت غيري صحف لهم أبسلست نجرات تخرت غيري صحف أولس ما جمرتها بزعوا أمنتي بأمنتكم تصنعوا يبلهم نيرو أبزخن خلنا مخنياتو بأمناتهم زفتنهم معات نجارات يبصحهم سلازنا براي قدس باولوس بزعوا أمناتهم قد يبلونير أين أي أمناتي جن تيلنا إيسوس كريستوس زسرحوا سراح نعائي الكام إيمان إذ أمناتهم كيشرشر إن كون عايز العالم هيوت زركب بإيسوس كريستوس الكاز زلوا أمنات إذ خيشرشر بسدت مخنيات سوات كقللوهم كلو سدروهم كقللوهم كلو إذا أمنات إذا كي قدفوه أب أمناتهم دلديلهم صانعهم كنبرو بزي معدوم نيرو قال أي بزعبا فقروني معدوم نيري نساتهم فقرك هلوهم إذا فقرهم زخاء نخالقوت بممقال كابزلوهم نخالقوت بمكفال يقلت نيرو أبزلوهم زمنك وحواتي أو بيت كريستيان وشتي قالوا تعرفوا زسندوا مقبلوا قال عندما زبلع حسي إنه جن مستحوية ملخ أنت عينة تعملوا خوي حواتيز أنت عينة تعملوا خوي إذا من يتسلون كأمت جن نخالقت من مقال ويكا لقسي ويكا نخالقت مكفال سلازنا برام إزي ممليسهم كوس خلو قدس باولوس بزعبا فقري مهرهم كالي دما بزعبا تسفا يزمهرهم ابزي اب تسلونكي
ስለምንታይ ብዛዕባ ተስፋ ዝምህሮም ካብኣቶም ካፍቶም ናይ ተሰሎንቄ ኣመንቲ ዝሞቱ ሰባት ነይሮም ስለዚ እዞም ዝሞቱ ስድራና ናበኦም ክኸዱ ክንረኽቦም ዲና ንራኸብ ዶ ንኸውን ኢሎም ተስፋኦም ተሓሊሉ ስለ ዝነበረ ተስፋኦም ከይምንምን ተስፋ ከይቆርጹ እንታይ ኢልዎም ኖ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ እቶም ኣመንቱን ክትንስኡ እዮም ክንራኸብ ኢና ኢሉ ይምህሮም ነይሩ ኣሕዋተይ እቲ ንጉስ ክመጽ እዩ ናይ ትምህርትና ርስቲ ንምንታይ እዩ እቲ ንጉስና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ነገራት ከምዚ ኢሎም ኣይቅጽሉን ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ትገብሮ ላግጽ ከምዚ ኢሎ ኣይቅጽልን ሕጂ ብስደት ብመከራ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ነብዓት ዘለኻ ነብዓትካ ዝድረዘሉ ግዜ ክበጽሕ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ እዩ ንሓዋሩ ምስኡ ኸንብረና ክመጽእ እዩ ስለዚ ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ዝመጽእ ኣሕዋተይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ምኽንያት ካብ ቁጥዓ ከድሕንና እዩ ኣስተውዕሉ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጽር 9 ከምዚ ይብል ከመይ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ክንረክብ እምበር ንቁጥዓስ ኣይመደበናን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ንቁጥዓ ኢሉ ኣይመደበናን ሰብ ብምርጩ እዩ ቁጥዓ ብርእሲኡ ዘውርድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ንዕኡ ምስዓብሲ ካብ ቁጥዓ ሓራይ ገብረካ ንዕኡ ዘይምእማን ንዕኡ እምቢ ምባል ድማ ቁጥዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኻ ክግለጽ ይዝገብሮ ስለዚ ሕዋተይ ካብ ቁጥዓ ካብቲ በኣምላኽ ዝግለጽ ቁጥዓ ከድሕነና ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ እዩ ይዝብለና ኣብ ምዕራፍ 5 ታይብልሲ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቕ ብለይቲ ከም እትመጽእ ኣረጋጊጽኩም ትፈልጡ ኢኹም ከቶውን ኣይመልቁን እዮም እቶም መዓልቲ ጎይታ ዘይጽበዩ ሰባት ማለት እዩ ንስኻትኩም ግን ኣሕዋተይ ኣብ ጸልማት ስለ ዘይትነብሩ እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራቒ ኣይክትመጸኩምን እያ ንስኻትኩም ምስ ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ኢኹም ንሕና ለይትን ጸልማትን ኣይኮንናን እምበኣር ንንቃሕ ገዛእ ርእስናውን ንግታእ ደኣ እምበር ከምቶም ካልኦት ደቀስቲ ኣይንኾን ይብል ስለዚ ኣሕዋተይ ንቁጥዓ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ መዲብና ምስኡ ብዕረፍቲ ክንነብር እዩ በዚ ምኽንያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ይዝብለና ካልእ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ንምንታይ እዩ ክመጽእ ዳግም ምጽኣት እንታይ እዩ ክንብል ከለና ክወስደና እዩ ክመጽእ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጽር 17 ታይብልሲ ብድሕሪ እዚ ንሕና እዞም ብህይወት ንጸንሕ ንጎይታ ኣብ ኣየር ክንቅበሎ ምስኣቶም ሓቢርና ብደማና ክንለዓል ኢና ንሓዋሩ ድማ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ይብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ዋላ ሓደ ዝፈለየና የለን ሽዑኡ ምስ ጎይታ ሰላም ዕረፍቲ ዘለዎ ህይወት ድኻም ዘይብሉ ህይወት ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሩ ክንነብር ኢና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ምኽንያት ካብ ቁጥዓ ሓደ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ተቆጥዕዎ ዝነበረ ቁጥዓ ንሱ ብምእማንና ተወጊዱ እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ትረኽብዎ ኢኹም ንሱ ቁጽር 9 ሕጂ ብደሙ ካብ ጸደቕና ካብ ቁጥዑ ደኣ ክንደይ ዘይንድሕን ስለ ዝብል ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓጸቡ ሰባት ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቁጥዓ ድሒኖም እቲ ናይና ዳግም ምጽኣት ቁጥዓውን ንዓና ኣይወርድን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ክወስደና በዚ ምኽንያት ክመጽእ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ዘይኣመንቲ ድማ ፍርዲ ከቐምጥ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ይዝብለና እዚ እንተኾይኑ ንሕና ከመይ ንዳሉ ንምጽኣት ጎይታ ማለት ብዛዕባ ምልክታት ምጽኣት ጎይታ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ሙሉእ ዘሎ አንብበዋው ተጻሒፉ እዩ ግን ከመይ ኢና ንሕና ንዳሉ ንምጽኣት ጎይታስ ከመይ ክንዳሉ ኣለና ዝብል ኣብ ተሰሎንቄ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና መጀመርታ ኣሕዋተይ ቀዳማይ ብቅድስና ክንዳሉ ኣለና እቲ ዝግጅት እቲ ምድላውሲ ብቅድስና ክኸውን ኣለዎ እንታይ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጽር 7 ከመይ ኣምላኽ ብርክሰት ዘይኮነ ብቅድስና ክንነብር ይጸውዕና ይብለና ርኢኹም ብቅድስና ዝኾነ ናብራ ኢካባና ኣምላኽ ዝደሊ ንርክሰት ኣይኮነን ጸውዕና ብቅድስና ምንባር
ቅድስና ግን ንመን ይሕዋተይ ንእግዚአብሔር ቅድስና ንሕና ባዕልና ቅዱሳን ክንከውን ፈጺምና አይንኽእልን ፈጺምና ሰብ ገዛ ርእሱ ቅዱስ ክኸውን አይክእልን ገዛ ርእሱ ጻድቅ ክኸውን አይክእልን ስለዚ ባዕልና ቅዱሳን ስለዘይ ንኸውን ምስ አምላኽ ብምጥባቂና እቲ ቅድስናና ክንዕቅቦ ንኽእል ስለዚ ሰሪሕና ዘይምጻናዮ ስለዝኾነ እዚ ቅድስና እዚ ክንሕልዎ ይግባእ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እዩ እዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ እዚ ኸኣ ንደጎ ክንገልጾ ወይ ከዓ ክነግህዶ ኣለና እዚ ቅድስና እዚ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልናዮ ኢና ንሕና ክንሕልዎ ኣለና ንሃትና ሓላፍነት ምዕቃብ ወይ ከዓ ምሕላዊ ስለዚ ንምጽአት ጎይታ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሕዋተይ ብቅድስና ተዳሊና ክንጸንሕ ኣለና ቅድስና ፍጹም ዝኸውን ሕዋተይ ንመን እናርአና ክነገልግል ከለና ኢና ተይልና ንእግዚአብሔር እንዳርአና ክነገልግል ከለና ንሰባት ምርአይ ኣይኮነን ቅድስና ኣብ ቅድሚ ሰባት ቅዱስ ኮይንካ ክሩኢኻ ምፍታን ኣይኮነን ቅድስና ቅድስና እግዚአብሔር ይርኤኒ እዩ ኢልካ ምንባር ቅድስና ካሊ ንምጽአት ጎይታ ብኸመይ ንዳሎ ክንብል ከለና ብፍቅሪ እዞም ናይ ተሰሎንቄ አመንቲ ዝገርመኩም ኣዝዮም ይፈቀሩ ነይሮም ንስንሳቶም ኣዝዮም ዓለም ኩሉ ቡያ ትፈልጦም ነይራ ናይ ተሰሎንቄ አመንቲ ክፈቀሩ ንስንሳቶም ይተሓጋገዙ እቲ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ የማቅሎ ልግስ ነይሩዎም ለውሃት ነይሩዎም ንስንሳቶም ይረአዩ ነይሮም ትሕትና ነይሩዎም በዙን ቅዱስ ጳውሎስ የመስግኖም ፍቅሪ ንስንሳትና ክህልወና ይግባእ ንምጽአት ጎይታ በዚእና ክንዳሎ ዘለና እግዚአብሔር ንተግባራትና ብፍቅሪ ዲና ንገብሮ ዘለናስ ወይስ ብምታይ መገድ ኢሉ ይመዝኖይ بفقر خنم دالو علنا فقر زي بلو عقل قلوت فقر زي بلو صلوت فقر زي بلو أملخو ولا حنتي أبكر ما أملاخ من ما يكون نزي بدلي فقر زي بلو عقل قلوت كتاقل ويكاف فقر زي بلو ختامل ويكاف تصلي إجابير قبله أي كله سلازم بفقر خن دالو علنا نمسات قوي تعيزب لنا أب معرفة ربعته وطرت شعات جميرون تايب لزعبا فقر حوات جنان السخاتكم بعلاتكم نحد حدكم مفقر كاب أملاخ تماهركم إخم أمه كنت صحفلكم آيد لنا مفقر كاب من تاي تماهركم يزبلوا كاب أملاخ فقر أبل بولا يلا فقري أب فيلم يلا فقر أب عالم يلا نصب ما دراما يكوحوات سوات تداليم نشدش تورحي نعمتها تصنع عمو كاب من تماهركم يزبلوا مزياتهم كاب أملاخ فقر تماهركم أملاخسي كمي عينت فقري أمهروهم نسألاتو زفكر نتوم حما أزقبرو سناي زقبر نتوم زبدلو زنابورخ أزقلي كم ز عينت يخم نسوات قدلخ هلوهم كلخ أملو كوينو دوز بلالهم كم ز عينت يسوس يخم تماهركم إزدما أبتم أب كل مكيرون يزلوا كلاتهم حوات تجبروا اللهم. سلازي نايتسلون كأمنتي تجبروا اللهم يلوا فقر استعيو تجباري مالتي تجبروا نجاري فقري. ويفتوى كأي حوي كستو ويحفتي نابلكات الزاروا يكون فقر تجبراوي. نمسأت قويتا أحواتي بفقري كندالو علنا. أتم حواتنا نزب زبالة أخذ جبروا نمعدكم علنا إذا. دقاقي ما معدكم اللهم إذا فقرهم إذا خيق قارس كي زحتل مملسكم بفقر نمسات قويتا ختدالو لمنكم الله خيبل كالي نمسات قويتا بخمي كندالو علنا خن بالكلنا وانجيل بمزرابي حواتي ولدنا وانجيل زي سمع معات زبي زلنا قناكو ايبت احنايون جناكو مدرنا بوانجيل أي تزرعتن سلازي حواتي وانجيل بمسكار نمسات قويتا خندالو علن تخروتنا ويكا آقالو بونا سوات يخونو مخنياتو عصب سلازلو أي حواتي هاندبت قويتا خمتسيو إيسوس كريستوس مدحن مخانو زي آمن وغناتنا
نابي كم زخدوا قا تصبقنا نفلطنا نفلط ام سبات مسኦም እንጀራ ንበልዕ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ መድሕን እንኮ ሙኻኑ እንተዘ አሚኖም ቁጥዓ አምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝግለጽ ኣብ ተሰሎንቄ ነንብባለና ስለዚህ ሕዋተይ ነዚ ክንዳሎ ይግባአና ወንጌል በመምስካር ዓስብ ኣለዎ ንሰባት ወንጌል ምዝራብ ዓስብ ኣለዎ ሓደ ሕቶ ከሓተኩም ሲ ተስፋኹም ደስታኹም ኣኽሊልኩም መን من ما سب تسفى يقبريو دستاون بق اسكي مانيو تسفاهم ماني دستاهم ماني اكليلكم رغصانيا ኢየሱስ ክትብሉ ንትخيليهم ያው እሱኹም ይሐቅ ግን አብዝታ አይዝብለና አብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ሲ ከምዚልዎም ቅዱስ ጳውሎስ كماي تسفانا وي حاغوسنا وي كا ابكال اي مصاتو اب قدم غويتانا ኢየሱስ እንምክሐሉ አኽሊልና መንዲው ንስኻትኩም ዶ አይኮንኩም ብርግጽ ክብርናን ሓጎስና ንስኻትኩም ይኹን ዝገርም ሰባት ንሕና ወንጌል ንምስክረሎም ሰባት አኽሊልና እዮም ብምኽንያት ንሳቶም ንዕኦ ወንጌል ስለዝነገርናዮም ሲ ጎይታና ዓናታ እዩ የኽብረና ካብአቶም استلعለ ስለዚህ ሕዋተይ ንሰባት ነገልግል ትኹረትና ሰባት ይኹኑ ብዛዕባ ጎይታ ክነግሮም ይግባአና ኢየሱስ ክመጽዩ ዝብል ዜና ክህውኸና ይብሉ ኢየሱስ ክመጽዩ ዝብል ዜና ከደናግጸና ወይ ከአክርብሸና ይብሉን እተሐባስ ንብዓት ኢየሱስ እትብርሃን ውጽዓት ኢየሱስ እትመልስን አይ ጸሎት ኢየሱስ ትምጻ መንግስት ከንብሎ ኢየሱስ ክመጽዩ ዝብለና نبعاتنا كحبس برهان وصعات استباهله نوصعات كا تسفا زخونه نسو خمصيو نحوارو كاخوسدنا يزبلن انت ايزبلهم غنا خحواتي كمتم تسفا زيبلهم كالوت من انت خيت حزنو بزعباتهم زموت ختفلط ادل يالله زموت سبات نيرم اب تسلونقي نو تسفا سلام انت يتحزنو دغيمنا اكو خنرخو مينا كتحزنو يبلكم من تسفا خم زيبلو كم زيبلهم يزبلن أو قطر 14 ግን ዝገርም ቃል ይዝዛረ ኢየሱስ ከም ዝሞተ ካብ ሞታት ድማ ከም ዝተንሰአ ነአምን ኢና ምስበለ ከም ድማ አምላኽነቶም ኢየሱስ አሚኖም ዝሞቱ ሙስ ከም ዝተንሰኦም ነአምን ኢና ነቶም ንመን አሚኖም ይዝብል ንኢየሱስ አሚኖም ዝሞቱ ንኢየሱስ አሚኖም ዝሞቱ እዮም አፍቲ ናይ ክብር ትንሳኤ ተሳተፍት ዝሆን ኩሉ ይትንስ እንዲው ግን ምስ ጎይታ ዝነብሩ ናይ ክብር ትንሳኤን ናይ ውርደት ትንሳኤን አለ ኩሉ ሰብ ይትንስዩ እቲ በክርስቶስ ዘአመነው ይትንስዩ እቲ በክርስቶስ ዘአመነ አብ ናይ ክብር ትንሳኤ ተሳታፊ ይኸውን እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘአመነ ግን አብ ናይ ውርደት እዩ ስለዚህ እቶም በኢየሱስ አሚኖም ዝሞቱ مسؤ خمسة تنسو مالت مسؤ خنبرو خمس جبرو من أمنينا كبرنا أملاخ يقول نحنا زوم كسع مسات قويتا بهوت الناس نحكي عناتهم زموتو كتو كم زين قدمهم بقال قويتا نجركم علونا كما قويتا بعلو برتوع التزاز بدمس إليك أملاخت بملخت أملاخ كاب سماي كورديو توم بكريستوس آمينهم زموتها قدم كتنسيهم بدحرز نحنا زوم بهوت الناس نحنا قويتا أير كنقبلو مساتهم حبيرنا بدمنا كن الله علينا يبر كبرنا أملاخ يكون إيسوس كريستوس كما تخلو نتقات كفتسام كله حواتي بما قد دخلنا مسات ككناون يخلي قويتا يسوس كما تخلي دقيسنا خلنا قويتا يسوس كريستوس كما تخلي أما قد داتو قعدنا خلنا ويم سعرختنا شايبونا داستنا خلنا كما تخلي قويتا معاز كم زمت صايف اللت اتوم بكريستوس آمينهم زموتوا قدمهم كتنسويا مس قويتا خمتصيا نحنا بهوت زلنا اخ نطقينا يزبل دحار دحريخه بدحرزي نحنا ازوم بهوت نصنح قويتا اب اير كنقبلو مساتهم حبيرنا دما بدمنا خنلا علينا يبل كبرنا املاخي كنطقينا حدا معالت كنطقينا حواتي تسفاهم زي بلوم
تسفانا كنقرص يبلنا مصات غويتا ناي حغوس زينا ايو مفرارح ايكونن ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ክመጽዩ ዝብል ዜና ሓጎስና ይናዓና ንዘል ዓለም ንሐዋሩ ድማ ምስ ጎይታ ክንነብሪና ዳግም በዘን ቃላት ዚአተን ንሓድሕድኩም ተጸናና ዘጸናንዕ ቃልዩ ምጻት ጎይታ ዳግም ምጻትሲ መፈራርሕ ቃል አይኮነን እንጸናንዓሉ እንሕጎሰሉ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘል ዓለም ንነብረሉ ፍጻመ ነገረ ትፍጺም ነገረ ፍጻመ ስለዝኾነ ነዝን ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ስለዝኾነ በዚ ክንነብራለን አሕዋተይ ቅድስናና ንእግዚአብሔር እግዚአብሔር እንዳረአኻ ምንባሪ ቅድስና ፍቅርና ግን ንመን አሕዋተይ ንሰባት ነፍቅሮም ኣብ ቅድመ አምላኽ ድማ በቅድስና ነብር ክንገላውጦ ይብልናን ብዙሕ ሰብ ቅድስና ንሰብ ይገብሮ ኣብ ቅድመ ሰብ ቅዱስ ኮይኑ ክረአይ ዝፍትን ፍቅር ድማ ንመን አምላኽ ይፈትው ካይገለ ይብል ከም አይኮነን አምላኽ ወንፈቱ ነፍቅሮ ካብ ልብና ግን ንአምላኽ ምፍታውና ዝፍለጥ ንኻልኦት ሰባት ክነፍቅር ከለና ቅድስና ንእግዚአብሔር ይዝብል እታ ብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት ዝገብሮ ዝተጻሕፈ ማለት ስለዚ በቅድስና በፍቅሪ ብልክዕ ብምንባር ከምኡ ንሕዋተይ ንኻልኦት ሰባት ወንጌል ብምዝራብ እዚ ብምዝራብና አምላኽ ንረኽቦ አኽሊል ስልማት ስለዘሎ እዚ ብምሕሳብ ንጎይታ ክነገልግል ይግባአና ጎይታ ኢየሱስ እቲ ንጉስና ክመጽእ ከምዚ ኢሉ አይቅጽለና አሕዋተይ ነገራት ዘስተኻኽል ኩሉ ነገራት ከኣ ምዕሩይ ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከለይ እዚ ኢትናሃትና ንጉስ ንውዓት ዝሕብስ ንሙታት ከኣ ህይወት ዝህብ እዚ ንጉስ እዚ ክግለጽ እዩ بخمس عينتي داقم مسات كفتصام زبلنا زمهارنا أملاح أبوتاتنا سمون زلالة مستخبر نستمسجنا يخون سأجان سلام مسكولاتكم يخون وسبحات لك زعبه